Acherensu na nananum ahema ewo e de atoga no mampanyin na Adom kwakufu ado anim say dwumedi ahodo bia wo de ama contractor fo so omonye enkanka akwan a ewo mpotemo no wonhwe hunu say obema contractor no bewi ansa na wo de na memu aba na wi enti sa de be ha adwen Queen mother awo Acherensu ewo ahafomantem na na minta yebo a otoso mienu e de adesede ato aban nanim se wonhwe na contractor ye de adwuma hye nsa a wo ye kwan fi Tepa Goaso no watimi ayese adwuma no na hima akira contractor ye de adwuma ahye nsa gov't Construction Limited e de infidie bi ababesi ekwan no so se o ye adwuma na nso besi ne wo mu hu bebi a wafa kra ene gov't ya boni dia ono se wote kra se chanchan na ye ahafo nananom ne ye manfo ne ye boni din na ne de wodi ni mfidi abesi ekwan so a mia mani tua se wo dwubonkum ni nifa ye dan aba ase se ye kenkan ni nyina sa watie ye na sese ya wo ye no mesre se oma ensuo ntimi kwan no ne mfuturo no anu oden ebasa so a yare ni nyina emwaye nti no so oboaye anu aboaye preko e da ban asese watie ya asem na wama kwan wo ye ne esre ne se onye nsimayen yesre no free Tepa-Goaso se ne nhyehyeye no yate no yesre aban se onomoye na onye nsimayen na yesoso yemfa kwan papa no so bi